سلام تعنا هبلنا زخبركم تقاتلتي مدبات إيريفويس يوتيوب شانل كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كنتات حقرنان أب زوباغرنا أفريكا زرايو زلو حدشت مع بالتاتن درس حتير مدب حيزنا نباهم قريبنا لنا كموتروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتولنان بخبري نعدم بتوسعي كلتف واناون تأمنن زيناتن تنتانتاتن مركب نز channel subscribe share like comment بقبر متابعكم كتقلتو بتحتنا نزغاغركم بزالو مع انت علوت منستر زينا اتو يمانا قبر مسكال اب اوفيشال بيجو اب اكس كم زرقو مسارات انترا اخوينو ايرترا اوفيشالي كاب ايغاد كم زوصت افريط بلو ازرما نمبل كال جيزيو اب تاريخنا ايرترا زغاطم دلو نغري ايغاد كاب زمسرتات حيزو ايرترا ابال ناي ايغاد كم زنبرت كل سب زفلت كوينو ابكليت شحن شوعتن دما ايرترا اوفيشال كاب ايغاد كم دوصت املكيتهم نيرو مالتيو دحرنا ينوح عمتات مصنح دما ابكليت شحن 23 تمليسهم جوين كم زغبرو يفلط مالتيو كابكليت شحن 23 كسابكليت شحن 25 دحرنا كلت عمت غوعزو دما لومي اوفيشالي ام محبراوي مرخبيتنا اتو يمانا قبر مسكل كم زرغو مسرت انتر اخوينو ايرترا نو مور ابالنا ايغاد كم زي كونت موداتا اززو خنو لمغنيات دما ايرترا اوفيشال كاب ايغاد دوصتلو مغنيات دما ايغاد استواصو زغون يكون استواصو ابناي قرن افريكا سيتويشن زخونه يكون زمصو استواصو كم زي سلسته ገንዘቡን ኮመድማ ዝኮነ ይኮነ አማምን ስልጣኑን ዝነበረን ክብርታት ከም ዝጎደለን ክገልጹን ከለው ዜጋታት ቀርና አፍሪካውን ከይተረፈ ዝረ ስትራቴጂካዊ መስርሕ ወይ አሰራራሓ ከም ዘይብለሙን ወሲኹም ገሊጸማለው ወል አብዝንታይ ሪቶለኩም ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓደ ካብ ብዙሓት ተጽቢት የተገብረሉ ጉዳይ መኽሳትዩ ዝረአ ዘሎ ንሱ ድማ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ሙሉእ ንምንሰሓብ ዝምልከት እዩ መንግስቲ ኤርትራ እዝን መበል ካልኣይ ግዚኡ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ካብቲ ትውድብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፃወቶ ዘሎ ድኹም ተራን ምትእታው ናይ ደገ ሓይልታትን ዝብገስ ከም ዝኾነ እዩ ተጠቒሱ ዘሎ ዋላ እኳ መጻኢ ብዛዕባ ናይ መምላእሳ ተኽእሎታት ዝተጠቕሰ ነገር ኣይሃሉ ኤርትራ ግን ጽልዋ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ዝሕብረት ምስ ዘይህሉን ኣብ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ውድብ ብቐዋሚነት ክሳተፍ ምስ ዝጅምርን የማና ኢዳ ክትልዕል ከም ትኽእል ዝገልጹ ምሁራት ኣለዉ ብኻልእ ዜና كم مقتلتا نايتي لعلواي لوخ منغسي إرترا أب سعود عرب كايدو زغنية مقشا ناب جدا أبيلو خمزلو حبرتاتي ملكتلو بريزيدنت إساس أفوركي مقتلتا نايتي أب سعود عرب زغورو زلو عودت لومي دحر غطري جدا أتيو بريزيدنت إساس أفوركن لو أخاتون أب أهقراو معرفون فرتي نقوس عبد العزيز مسوجحو مكتل أمير زوا مكا لول سعيد بن ميشال بن عبد العزيز موقع قابلات غيرلهم أبتس نسرعت أنكو عدا حمتاخم آتو عبد الرحمن عمان وانا غنسل إرترا أب جدا ترغيبهم بريزيدنت إساس أب جدا بزنحل لوان أب أقدستي تكارت لمعات كبتحيو بتماسالي بريزيدنت إساس أفوركي لومي أب ساعتات نقوهو مسحلفتي محبرسب إرتران هاقراو دابتاتن أب ريادن كابيان تراخيبو زدكايدو أب تاقيبا بريزيدنت إساس أفوركي حيلي إرترا أب هاقراونت هزبا كمزلو بمملكت دياسبورا إرتراوان ولدي محبرسباتن هاقراو تكالاتن دقوم بقبو كاليون قبو ترام كتاوتون زويرو بريزيدنت إساس باهلنا كبرتاتنا محلاو كأند حلافنا تولدي محبرسب كمون هاقراو دابتات كخونا اللوو كبل اسميرلو ازد ما نزوم كبرتات علامة زقبرو استوالدو تنكولات نمفشالن نمبرعانن بنقحة مكتالي دلي بتوساقي زقاتات ودابن تنعاتن كحيلو زويرو أبتا غيباس تساتفو وكالت محبرسب إرترا هاقراو حبرت دكان سي إرترا PFDJ YPFDJ بمنزر زباون علماون معبالتات زمدنهات إرتران سعود عربن تسفاهاتهم كمون أب هاقراو مدبات المعاتن معبالتاتومن أب علماو كنتات عديزة كوريحتوتات أم حلاليفهم بتوساقي أب هاقراو قدات تساتفون معباي زلوهم أمنات قليتهم أبتا غيبا منستر عثمان صالح منستر قدات وطاي كمون ويزرو وين غرزغير تشارج DFRS أب إمباسي إرترا ترخيبهم قبل إرترا استباده مرو حبريتايو نزي حبريتا ناب حزب زركيحو زلوهم نابتخل أزينا مسنسقر أب إثيوبيا حدش قدات علتاو كيتشمم محلاف كابت زي حسبن زي حلمن كوين يزلو حد زعبان لعلا حد سمون ويستوسنا معلتات كتنح أيكالنيو نسو نام عرفو كيبس هدما كالا قدا إزلعل أبز حلفة سامنتات مس تيكتوكراتن تتحايزو بزو حبريتات كابن نابن كوانا جافي ترايو اتشلماتن نوعوس يبزو مزمع بالتاتن أبت هزبي بزو حدقفن تقامون كوات صعبة تلوت سبات مراحت بيت امنتن هايمانوتن كم انكاروت زيغاتات بزو مجلسات ولا كوات توتو كم تزقباء تقوداي مزازم حنسات كيرغتاقن كالا قوداي تقسيتو نسو دما مس قبرسو دماوين زتحاز حدا فلوت ناي تيفي غايزتنيا بخمس قداي ترتيرو بحدا والكسب تتحيزو جبت تزرقحو مراحت هايمانوتن فلتات سباتن كزهربلو قزي وسدن نزم حمراو ميديا اناويتو اتستوال اول كسب ناب حق غي قربه مصرايت كي تغبره بشفن فندما اتاتكرو نابزوم تيكتوكرات تملزا
መንግስቲ ብልጽግና ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ምክትታል ኣብ ህዝቢ ቁጥዕ ኣላዓይሉ ዝበሎ ኣከዳድና ዝተኸድኑ ቲክቶከራት ገዚፍ ጽልዋ ኣሕዲሮም ዝበሎም ኣካላት ኣብ ማሕዩር ከእቱ ግዜ ወሰደን ብዙሓት ከም ዝብሎ ዘለው ድማ መንግስቲ አብይ አሕመድ ብልክዕ ንህዝቢ ሓልዩ ዘይኮነስ ከምቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ዝህቦ ስለዝሰኣነዩ ኣሲሮም ይብሎ ኣዛን ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ዘይኮነ ናብ ዞም መንእስያት ካብ ዝኾና ነዊሕ ምግባረን ምርጫ ምስ መምጽኡ ተደሚሩ ከምውን ተፈራሕነቱ ኣብ ቦትኡ ምህላውን ምርቃጽ ነስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይዝረብ እቲ ነዚ ናይ ኣከዳድና ጉዳይ ተቃውሞ ገጥሞ ዝገበረ ዋና ነጥቢ ብዙሓት ኣብታ መዓልታዊ ህዝቢ ብድሮን ዝቕተለላ ሰባት ብኸራ ዝሕረዱላ ብሓውዝ ዝቃተሉላ ዝስቀሉላ ዝሞቱላ ሃገር ኮንካ ዕለታዊ መንእስያት ኣብ ኩናት እንዳተበስካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣታዊ ዝገብሩ ቁጠባ ሃገር ክንቀሳቐስ ብዓቕሞም ዝሰርሑ ጽልዋ ዝሕድሩ መንእስያት ብኣከዳድና ኢልካ ምእሳሮም ግቡእ ኮይኑ ኣይተረኽበን ዝብል እዩ ነቶም ብኣከዳድና ዝተኣስሩ ስድሓን ክበሃል ይከኣል ነቲ ሽልማት ዝተቐበለ ካብ ብዙሕ ሰብ ተቃውሞን ደገፍን ዝገጠሞ ኣዶናይ ዝተባህለ ትግራዋይ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ባህርያዊ ምዃኑ ዝጠቕሱ ብዙሓት እዮም እቲ መንእሰይ ዋላ እኳ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣብቲ ማሕበረሰብ ዝፈንዎ ይኹን ብመጠነ እውን ሰናይ ተግባራት ብምግባር ልቢ ህዝቢ ክገዝእ ክኢሉ እዩ ምክንያት መእሰሪኡ ኢሎም ብዙሓት ዝጠቕስዎ ነገር እንተሃልዩ ግን እቲ ሽልማትን አብይ አሕመድ ዝህቦ ዝነበረ መደብ ብቐጥታ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይመሓላለፍ ብምንባሩ ነቲ ሽልማት ልዕሊ 40,000 ኢትዮጵያውያን ንአብይ አሕመድ ድማ ሓደ ሰብ ይከታተሉ ብምንባሩ ሰማዒ ተነፊግን ዚ ዓይነቱ ክሲ ከም ዝኾነ ይሕበር ብጥቕልሉ ባጫ ደበሌ ዲና ሙፍቲ ኣባዱላ ገመዳን ካልኦትን ኣብ ቲክቶክን ፌስቡክን ክውዕሉ ዝመረጸ ብልጽግና ካብዚ ዝብገስ ምክንያት ክህልው ኣይተረፍን እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኢቲቪ ቲክቶክ ዝኣምን ብምዃኑ ኣብኡ ክትዕ ክካየድ ኣብኡ ዓሰብ ዓሳ ክበሃል ይመሪጹ ወላ እውን ከምኡ እንተፈተነ ግን ኣቓልቦት ህዝቢ ናብቲ ዝደልዮ ከምፅኦ ወይ ክኾነሉ ኣይከኣለን ብኸምኡ ድማ ብዘይ መጠንቀቕታ ንኹላ ናብ ማሕዩር ከውርዳ ዝረአ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ መዓልታዊ ጽልእ ክዘርኡ ዝውዕሉ ዜጋታት ኣብ ሜድያን ክልው ብብልሽውና ብግብረ ሰዶም ብምልዓል ዝፍለጡ ሰባት ኣብ ማእከል ዓዶም ሸናዕ እንዳበሉ ህዝቢ ልዕለይ ጽልዋ ኣሕዲርካ ኣከዳድናኻ ይጽበቕን ካብ ባህልን ክብርን ህዝቢ ወፂኻ ኢልካ ምእሳር ፍትሓዊ ከም ዘይኮነ እዩ ተሰሚሩሉ ዘሎ መንእስያት ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ብሰፊሑ ክቃወሙ ብምጅማሮም ሂደት ዘይኮኑ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ እውን ነቲ ጉዳይ ብቋንቋ እንግሊዝ ተርጉሞም ብምቅልሖም እቲ ጉዳይ ክሳብ በዓል ቢቢሲ ሸፈነ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ እቲ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወፀ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ሲሒቡ ዘሎ ዛዕባ ምስ ባህልን ክብርን ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ኣይከደም ብዝብል መንግስቲ ኣሲርዎም ከም ዘሎ ይዝገለጽ ዝኾነ ኮይኑ ንምፍታሖም ጻዕርታት ይካየድ እኳ እንተሃለወ ቤት ፍርዲ ንዝያዳ ምርመራ ብምባል 14 መዓልታት ኣብ ማሕዩር ክጸንሑ ፈቒዱ ምህላኡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝጸንሕሉ ግዜ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ኣሎ እዚ ጉዳይ ግን ፍትሓዊ ድዩ መንግስቲ ንምንታይ ነቶም ክእሰሩ ዘለዎም ገዲፉ ነቶም ምስ ቁጠባት ሃገር ብምክላስ ናይ ገዛ ርእሶም ኣታዊ ዝገብሩ መንእስያት ክቕፍድ መሪጹ እዚ ኮኔልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈታውነት ንምርካብ ንምርጫ ዝኸውን ኣወታዊ ስጉምቲ ብምምሳል ደገፍ ንምርካብ ዝተገብረ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይግምቱ ብዓብዪ ድማ ኣብ ጉዳይ ዓሰብን ኣፍደገ ባሕርን እዞም ቲክቶከራት ዝበልዎ የለን ምስ መንግስቲ ጀሚርዎ ዘሎ ወፍሪ ኣይተሰማምዑን ናቶም ሓገዝ ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያ እንተዝካየድ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወደብ ዓሰብ መመለስና ነርና ዝብል ሓሳብ እውን ካብ ገለ ወገናት ይስማዕ እዩ ዝቕፅል መዓልታት እንታይ ሓድሽ ነገር ክፍጠር እዩ ንግዜ ምግዳፍ እዩ ዝሃይሽ ተጠዕሙ ሰሰናይ ንኹልና አዶናይና ጓደኞቹ የታሰሩበት ምክንያት ታውቋል መረጃውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሁለት ተከታታይ ነገሮችን ደግሞ አብሬ ነግራችኋለሁ ትላንት እንደነገርኳችሁ የስራቸው የመጀመሪያው መንስኤ አብይ አህመድ ትኩረት በህብረተሰቡ ዘንድ አጥቻለሁ ማለቱን ተከትሎ ነው ለዛ ማስረጃ የሚሆነው አንድ ነገር ነው የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ እለት በዛው በተመሳሳይ ሰዓት አብይ አህመድ በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች ላይ ላይቭ ንግግር እያደረገ ነበር በአርቲስት ቲቪ ደግሞ የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ላይቭ እየተላለፈ ነበር ሁለቱንም ለማመሳሰል እናምጣቸው ይሄ የአርቲስት ቲቪ ላይ አዶናይ ሲሸለም የነበረበት ጊዜ ነው በቀጥታ ስርጭት 39000 ሰው የሚሞላ ሰው በቀጥታ ይመለከት ነበር ኢቲቪ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት አብይ አህመድን የሚከታተለው ሰው ብዛቱን አያችሁት አንድ ሰው ያም ተሳስቶ መሆን መቻል አለበት ካድሬዎቹ እንኳን የማያምኑት የማያዳምጡት ሰው ነው አብይ አህመድ ከ3 ሚሊዮን በላይ ከ4 ሚሊዮን በላይ ካድሬ ያለኝ ይላል ብልጽግና ካድሬዎቹ እንኳን ላይቭ ቁጭ ብለው አይከታተሉት ሁሉም የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ላይ ስለነበሩ ማለት ነው ትኩረት ስለተነፈገው ብቻ በህብረተሰቡ ዘንድ በክፉ በደግ መነሳት የሚፈልግ መንግስት እነዚህ ልጆች አስሯቸዋል ለህብረተሰብ እሴት ባህል እንጨነቃለንማ ማለት የነበረበት ሰው ተዘግዝቆ ሲሰቀል ነው ሻሸመኔ አይደለ አርሲ ላይ ክርስቲያኖች ሙስሊሞች ሲታረዱ ነበር ወለጋ ላይ ቤተክርስቲያኖች ሲቀጠሉ መስጊዶች ሲነዱ ነበር
በአንድ ቀን 2000 እና 3000 ሰው ተቀብሮ በግሬደር ሬሳው ሲነሳ ነበረ ለህብረተሰብ እሴት መጨነቅ። አብይ አህመድ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በዚህ 8 ዓመት ውስጥ የተሳካለት አንድ ነገር ትልቁን አጀንዳዋ ማድበስበስና መሬት መጣል ነው። በህብረተሰቡ ዘንድ ትላልቅ የሚባሉ አጀንዳዎች የሚነኩ ያልነበሩ ነገሮች ከ8 ዓመት በፊት ከ8 ዓመት በኋላ ባዶ ነው የሆኑት። በአብይ አህመድ ምክንያት ህዝብ አሁን እያሳሰበው ያለው የሰው መሞት ሳይሆን የዘይት ዋጋ መቀነስ ነው። ይሄንን እንኳን ቀላል ነገር ማስተካከል አልቻለም። በ2 እና በ3 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚካሄድ ጉዞ 20 ብር እስኪደርስ ድረስ መንግስት ቁጭ ብሎ ያያል። ዘሪቨርስ ደግሞ ህዝብ ያሳስበዋል ብሎ የሚያምነው ያንዲት ነጠላ ልጅ የሆነ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ለብሳ ሄደችው ምናምን ለብስ የህብረተሰብን እሴት ይንዳል ይላል። ህዝብ እኮ እንደ ህዝብ ባዶ ሲቀር ድረስ እኮ ተጣልቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሚያደርግ ትርክት እስኪጠፋ ድረስ በአንድ ባንዲራ እስከማንስማማ ድረስ ህዝብ እሴቱን አጥቶ ባዶ ቀርቷል። አብይ ግን የሚያወራው አሁንም ተራ ልወደድ ባይነት። ለዛውም እነዚህ ልጆች ነገ ከእስር ቤት ሲወጡ አብይ አህመድን ይቅርታ ጠይቆት ነው የሚወጡት። ለዚች ነጠላ ምክንያት ብሎ ትላልቁን የህብረተሰብ አጀንዳ አድበል ብሎ ጥሎ ባዶ አድርጎታል። አብይ አህመድ ማለት ይሄ ነው። ነገም ነቅተስ ካልተከላከልከው ድረስ ህዝብ መብቴ ይከበርልኝ ብሎ አደባባይ እስካልወጣ ድረስ በጫካ ያሉት ወገኖቹን ደግፎ እስካልተነሳ ድረስ አብይ አህመድ በዚህ መልኩ አርቲስትነቱን ይቀጥላል።